हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आगे मैं एक नई क्रंच वीडियो के साथ। देखिए, मैंने ब्रोकन लिए हैं क्लेपोट्स के। इसमें स्मोकी नॉन स्मोकी दोनों हैं और ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा नाकूमट का पेस्ट लगाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मैंने ना बेक किया था, तो जो अभी मैंने बेस पार्ट क्रंच किया था वो हाफ बेक था, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट हो गया था।